Guys, may adlaw guys oh. Pa guys oh. Kamay ray kuan na ni. Dagko na ni guys, mga 150, 170 kilos. Karon medyo huga pa guys, karon pagligo guys. Araw. Ani, laki ni guys. Ito laki guys isa guys. Na laki po, butakal po na guys. Ini bayi guys. Shout out ko na kay Sir Mark. Ang is na nga ni bayi ha. Yung adlaw ni mo diya Sir Mark. Shout out po ko kay Sir Skin Castillo. GBM Hug. Sir Glenn Junigo.